बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KP4 न्यूज़ से सैयद जाफ़र हुसैन शाह बुखारी। हम इस वक्त जामिया अवैसिया रिज़विया में आए हुए हैं इम्तहानात के सिलसिले में। जामिया अवैसिया के मुमतवे आला जनाब पीर नसीर अहमद अवैसी से बात करते हैं। जी हज़रत, आप बताएं कि इम्तहानी जो सेंटर है, आप जो इधर आप इसके सरपरस्त आला भी हैं, इसके इंतज़ामात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त वफाकुल मदारिस अल इस्लामी रज़विया पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान में तख़स्सुसात के इम्तिहानात शुरू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अवैसिया वफाकुल मदारिस के क़याम से लेकर अब तक हर साल यहाँ पर सेंटर बनता है। और इस वक्त माशाअल्लाह अटक, कोटली, बिम्बर, गुजरात, मुरीद के, सोदरा, शकरगढ़, सियालकोट, हाफसाबाद से उलमा जो माशाअल्लाह PhD किए हुए हैं वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। और माशाअल्लाह 3 दिन ये पेपर होंगे, सुबह 9 से 12, 2 से 5 बजे तक। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त ये हमारा जो तख़स्सुसात का इम्तिहान है ये MA के बाद, ये शातुल आलमिया के बाद मुफ्ती कोर्स होता है और वफाकुल मदारिस 14 शोबों में तख़स्सुस कराता है। उसमें तख़स्सुस फिल फ़िक़्ह है, तख़स्सुस फिल तफ़सीर है, तख़स्सुस फिल हदीस है, तख़स्सुस फिल लुग़ात है, इस्लामी इक़्तिसादियात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वफाकुल मदारिस के तकरीबन 1400 सेंटर जो हैं वो काम कर रहे हैं और वफाकुल मदारिस से 4000 से ज़्यादा मदारिस मुल्हिक हैं और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा तलबा और तालबात इम्तिहान दे रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से आए दिन वफाकुल मदारिस से जितने भी मदारिस हैं वो इससे लहाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला से बारगाह में दुआ है कि अल्लाह दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और दोस्त व बाप को उसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। हमारे साथ हैं जानशीन हज़रत अबुल बयान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सबज़ादा मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद साहब मुजद्दिदी। हम उनसे बात करते हैं कि आपने जामिया अवैसिया इम्तिहान का विज़िट किया, आप अपने तसरात बयान फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई दिल खुश हुआ है हमारे इंतहाई मोहतरम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद अवैसी ज़ीदा मजद हो, इनके इदारे को देखकर, जामिया अवैसिया को देखकर। और फिर ख़ास जो खुशी हुई है मुझे, यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया और रिज़विया के तहत जो तख़स्सुस के इम्तिहानात हो रहे हैं उसमें जय्यद उलमाए किराम को देख कर दिल खुश हुआ है। अल्लाह इन उलमा को इल्म व अमल से नवाजे और इस इदारे को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। अवैसी साहब को अल्लाह सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और गैब से अल्लाह इनकी मदद फ़रमाए ताकि ये मसलक के हक़ अहले सुन्नत के लिए मज़ीद काम कर सकें। आपका नाम हज़रत? वाजिद महबूब जी। आप किस मदरसा से? मैं जामिया सफ़ीना गौसिया दंदड़कोट का प्रिंसिपल हूँ। जी जी। और माशाअल्लाह बेरशीद से मैंने शहादतुल आलमिया की डिग्री हासिल की है। जी जी। और अभी किबला पीर नसीर अवैसी साहब के मदरसे से मैंने एडमिशन भेजा था। जी जी। और यहीं से मैं तख़स्सुस फिल फ़िक़्ह कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। हज़रत ये इधर इम्तहान हो रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि इंतज़ामात के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और किबला अवैसी साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई है, हमारे लिए राइश का इंतज़ाम किया है, फ्री खाने का अहतमाम किया है और बड़े पुरअमन और ख़ूबसूरत अंदाज में हमारे पेपर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस बोर्ड को दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की अता फरमाए। इम्तिहानी सिलसिले में आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। हज़रत आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान जी। आप किस जामिया से? जामिया निज़ामिया से, हमारे फ़ारुक़ तहसील दरस निज़ामी। जी जी। और जेलम से हम आए। अच्छा अच्छा। हज़रत आप इधर इम्तिहान दे रहे हैं सेंटर में जी, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं है इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह किबला पीर साहब वैसी साहब के ज़ेर से हम यहाँ पे इम्तिहान दे रहे हैं। बहुत सारे दोस्त साहब आए हुए हैं तो किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं, बल्कि काफ़ी सहूलतों का उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया, जैसे कि हाल हो गया, खाने पीने का निज़ाम हो गया, रहने के लिए जो आम सेंटर के अंदर ये सहूलतें फ़राहम नहीं की जाती, बल्कि उन्होंने फ़राग़ दिली के साथ तमाम तलबा के लिए बड़ी आला सहूलतों का इंतज़ाम किया है। तो आपको आप जो इधर इम्तिहान में इंतज़ामात है आप उनसे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इम्तिहान के इंतज़ामात हैं बर वक़्त पेपर मिल जाते हैं, किसी भी किस्म की किसी भी तालिब इल्म को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ रही। मैं मुरीद के जामिया सदीकिया से।
حضرت آپ ادھر امتحان دے رہے ہیں، آپ امتحانی سینٹر میں انتظامات سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل جی 1000% مطمئن ہے ماشاء اللہ. پیر صاحب کا انتظام بڑا اچھا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے. جو طلباء دور سے ہیں انہوں نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور پھر جتنے دن بھی ایگزام ہوتے ہیں پچھلے سال بھی یہ تمام طلباء کو یہاں پہ کھانا کھلاتے تھے اور ہر قسم کی بلکہ چائے تک پلاتے تھے. کسی قسم کی کمی آنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے جی. تو آپ کو ادھر امتحانی سینٹر میں کسی قسم کی کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ نہیں جی ماشاء اللہ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے جی. پیر صاحب بڑے احسن طریقے سے مختلف علماء بھی تشریف لا رہے ہیں جو سینٹر کو چیک کر رہے ہیں. مختلف مشائخ بھی تشریف لا رہے ہیں جو سینٹر کی نگرانی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. میں راوالی سے ہوں اور مرکز الاسلامی قصور سے میں نے امتحان میں اپیئر ہوں. اچھا، تو حضرت آپ جو ادھر امتحانی سینٹر ہے آپ کے اس انتظامات سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں جی، بہت اچھے انتظامات ہیں ماشاء اللہ. اچھا، آپ کسی قسم کی کوئی دقت مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آ رہی. علامہ صاحب کا تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے. حضرت آپ سینٹر کے نگرانی اعلیٰ ہیں، جی ہاں جی. کس طرح سے پیپر ہو رہے ہیں؟ کوئی انتظام کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. نہیں بحمد تعالیٰ بڑے اچھے انتظامات ہیں یہاں سینٹر میں. اور یہ چونکہ اب طلباء سے آگے یہ علماء کے مقام پہ اور ان صفوں میں شامل ہو چکے ہیں، اس لیے بڑی اچھی تیاری ہے ان کی. بڑے اچھے انداز میں ڈسپلن کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ یہ پیپر کر رہے ہیں. بڑی محنت ان کی تقدو ہے. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، جنہیں متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کسی طرح کو مشکل تو نہیں سینٹر میں انتظامی لحاظ سے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جو بچے دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں رہائش کا انتظام بھی اور کھانے کا انتظام بھی ہے. اور چونکہ پیپر 2 ٹائم میں ہو رہے ہیں، پہلے ٹائم میں بھی اور دوسرے ٹائم میں بھی، تو اس لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی جو ہے وہ مرکز کی طرف سے کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. آپ کا اس میں گرامی؟ محمد حماد رضا شرفی. حضرت آپ ادھر امتحان دے رہے ہیں جامعہ ویسیہ میں، جی آپ امتحانی انتظام سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، اور جو ان کا انتظام و انصرام ہے بڑے اچھے انداز سے اور آسان طریقے سے یہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کریم قبلہ ویسی صاحب کو اور بالخصوص جو وفاق المدارس الاسلامیہ العربیہ کے جتنے بھی مشائخ ہیں، علماء ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. تو امتحانی سینٹر میں آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ نہیں کوئی مشکل نہیں الحمدللہ. بالکل ایزیلی اور بالکل خوش دلی کے ساتھ ہم امتحان ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ناصر بشیر مغل ہے، صدر جمعیت علماء پاکستان ڈویژن گجرانوالہ سے. تو ماشاءاللہ یہ جو سینٹر بنا ہے اسے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گجرانوالہ میں اور قبلہ پیر نصیر احمد اویسی صاحب کے مدرسے میں یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے. اور ہم نے تمام انٹرویو بھی کیا ہے، اس میں جو بھی عالم دین پیپر دینے آئے ہیں وہ اس سینٹر سے بہت مطمئن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ان کا اظہار ہے کہ ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے، چائے کا ٹائم چائے بھی مل رہی ہے، اور تمام مہمان نوازی کا جو طریقہ ہے وہ قبلہ اویسی صاحب ادا کر رہے ہیں. میرا اللہ پاک اویسی صاحب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے جو درس ہے اسے دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.